the Director General IB statement is at page, and if my lord may kindly turn to volume 6. جی جی یہ کس کا پیج؟ سر یہ والیوم 6 پیج 1061. سوری نہیں سر یہ 1063 ہوگا, the present DGIB statement. 1063, this is Annex 30. And paragraph number 6, this is where the withdrawal of review petition is dealt with, sir. And page sir 1063. 1063. Order so paragraph number 6, yes sir. As regards, at this page, paragraph number 6 towards the bottom, as regards withdrawal of review petition filed by IB, it is stated that, and then following page 1064, Roman numeral 3, the matter came to fore when the case was fixed for hearing by the Apex Court for 28 September 2023. Subsequently, the undersigned called a meeting of concerned IB officers to examine matter at our end. Critical analysis of the review petition was taken in the meeting, and it was underscored that Order 26, Rule 1 of the Supreme Court Rules 1980 states that the court may review its judgment or order in a civil proceeding on grounds similar to those mentioned in Order 47, Rule 1 of the Code of Civil Procedure. اب وہ ہمیں قانون سکھا رہے ہیں. جی کدھر میٹنگ کے منٹس کہاں ہیں؟ There are no minutes, sir. There are no minutes. پہلا سوال کوئی آئی او بھی پوچھتا نا کہ جی منٹ دکھا دو میٹنگ کے, دکھاؤ کہاں ہیں. انہوں نے کہا جی قانون پڑھوا دیتے ہیں ان کو. It's very disappointing. مطلب کیا خوبصورت اتفاق تھا. کتنے ریویو پٹیشنز فائل ہوئے؟ 9 یا 11؟ جی ہاں سر, I think وہ کہہ رہے ہیں خوبصورت اتفاق تھا. مطلب اس کو کوئی نہیں کر رہا تھا. کنڈکٹر ہوتے ہیں نا آرکیسٹرا کے, تو کوئی کنڈکٹ نہیں کر رہا تھا. خوبصورت اتفاق تھا. ادھر انہوں نے ڈیفینیٹ فائنڈنگ دے دی. کس بیسس پہ؟ جی ہم نے ان سے پوچھا بھئی اتفاق تھا یا آپ کو کوئی بتا رہا تھا؟ جی ہم نے تو اپنی عقل سے کیا, خوبصورت اتفاق تھا. پتہ نہیں کسی اور کیس میں اتنا خوبصورت اتفاق نہیں ہوتا ہے کہ 9-15 ریویو پٹیشنز آ جائیں. ذرا دیکھیے کتنے خوبصورت اتفاق تھا. اچھا بھائی دکھا دیں, آپ نے کدھر فیصلہ کیا؟ یہ منٹس ہیں, دکھاؤ. وہ کچھ نہیں, مان لی انہوں نے ان کی بات. سرکار حکومت چل رہی ہے نا, ایسی تو نہیں ہوگا نا کوئی بغیر کاغذ کے. کسی نے تو کوئی انسٹرکشنز دیے ہوں گے, اے او آر انگیج ہوا ہوگا, اے ایس سی انگیج ہوا ہوگا, اس کی فیس مطمئن تعین ہوئی ہوگی یا سرکار دے رہی ہوگی, لا منسٹری کے پاس گیا ہوگا. کدھر ہے سارا پیپر ٹریل؟ جی ہم نے ان سے پوچھ لیا, مان لی بات ان کی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ فواد اسد اللہ خان, ڈی جی آئی بی سر. اچھا, یہ نیچے سید اختر علی شاہ چیئرمین. جی یہ چیئرمین ہے کمیشن کے. نہیں یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے کیا ان کا بیان ریکارڈ کیا ہے, کیا کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا چیز. کاغذ کا ٹکڑا ہے, اسٹیٹمنٹ. مطلب یہ کیا لکھ کر لائے تھے وہ گھر سے, یا ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا ہے بفور دیم؟ This does not
indicate whether it was, because this is a statement, this is a signed statement by the DGIB. Now it is not clear whether it was reduced to writing while he was answering question and then रिकॉर्ड किया जाता है तो वो उसके तो दस्तखत नहीं होंगे, वो तो ज्यादा लिखेगा रेड ओवर एंड अफर्म्ड. जी हाँ, ये तो लगता है घर से बना करके स्टेटमेंट लाए थे ना, ऊपर कहीं लिखा है कि भाई ये ओथ पे क्या है स्टेटमेंट. yes sir, it doesn't indicate anywhere कहीं whether पूरी रिपोर्ट में कहीं लिखा है कि हमने इनको बुलाया है, हमने इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए. ये फॉलोइंग पेज पे सर कुछ क्वेश्चंस हैं, बट दैट अगेन वो क्वेश्चंस है और उसका भी वही जवाब ही आया सर. मतलब वो घर से उनको बोला कि इनके सवालात के जवाब लियो. ये ऐसे ही लग रहा है सर. पैरा 1 से लगता है कि पैरा 1 कोई इन चीफ की फॉर्म में है उनके, जी और पैरा 2 में क्वेरीज पुट हुई हैं कमीशन की जानिब से. पैरा 2 में जी हाँ, 2 का सब 1, 2, 3, 4 ये क्वेरीज हैं जो कमीशन ने पुट की हैं, जी. और 1 ऐसा लगता है कि इन चीफ है उनका शायद. इसी तरह की बात है सर. पेज 1066 पे फिर इनके क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं वो भी लिख के दिए ना, चलो ये जवाब आए. ये बता सकते हैं अटॉर्नी जनरल साहब कि हु एडवाइज देम टू फाइल रिव्यू? सर जो ये नहीं पता TOR थी, वो TOR के अंदर तो ये कहा गया था कि आप ये देखेंगे कि क्यों फाइल हुए और ये क्यों विड्रॉ हुए. IB के जो डायरेक्टर जनरल हैं ये इन्होंने खुद से किया था रिव्यू फाइल, या इनको कोई किसी ने कुछ डायरेक्शंस दी थी, इंस्ट्रक्शंस? वही तो असली सवाल था. सो जो फाइलिंग वाली हद तक है उसके ऊपर जो प्रीवियस DGIB हैं उनका तो जो 1061 1062 पे स्टेटमेंट है, पेज 1061 वो तो अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ हमारा रिव्यू फाइल करना वाज नॉट करेक्ट. जी. देन तो ये जो प्रीवियस DGIB हैं जो उस वक्त DGIB थे उनकी स्टेटमेंट है 1061 1062 नथिंग. इट्स अ कवर अप. उनकी स्टेटमेंट है 1061 1062 नथिंग. इट्स अ कवर अप. व्हाट एल्स कैन वन से? कोइंसिडेंस, और यू कैन से पॉसिबिलिटीज, कोइंसिडेंसेस डू हैपन. उसने इत्तेफाक देखिए नहीं है सर इसमें कुछ. It's really disappointing. क्या इसको बनाया इसका? यानी क्यों टाइम्स आया क्या मुल्क का? तो TLP की तरफ से किसी को बुलाया इन्होंने या नहीं? TLP की तरफ से उन्हीं से पूछ लेते, शायद वही बता देते, इनकी मदद कर देते. मुझे कहीं रिपोर्ट में कहीं नजर नहीं आ रहा था कि TLP की तरफ से किसी को बुलाया. नो. हाँ, नो वन सर. आखिर वो एक इम्पोर्टेंट पार्टी है ना, उनका मौक़िफ़ आना तो लाजमी था ना. वो बताते ये सारा गलत है, ये हो सही है, वो जो भी कहना था उनको कहते. हाँ नहीं है सर. They all of the people who were summoned, उनको डर लग रहा था बुलाने से. मतलब आप वही एक इंक्वायरी कर रहे हैं किसी के शख्स के मुतालिक, उसको भी तो थोड़ा हक होना चाहिए कि उसमें पार्टिसिपेट करे. वो शायद जिराबी करना पसंद फरमाए या अपना बयान रिकॉर्ड करना पसंद फरमाए. जी नहीं सर, नहीं बुलाया हुआ. नहीं, कैसी रिपोर्ट इन इंक्वायरी रिपोर्ट की है? एंड particularly 6 सवाल तो आप पूछ भी सकते थे ना सवाल उनसे. And then there were people जिनका स्पेसिफिक रेफरेंस है पेज 123 पे, जिनसे आर्म्स रिकवर हुआ है. अब वो जिनसे आर्म्स रिकवर हुए हैं उनके बारे में भी, एक बंदे के बारे में और उनके बारे में फेडरल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को कहा कि आप उनके जो लॉजिस्टिक्स और फाइनेंसेस हैं उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट कर ले. सो उनको भी नहीं बुलाया जिनका बारे में ये खबर आई थी कि इनके पास से ये आर्म्स रिकवर हुए हैं. Axes and arms recovered. Yeah. So anyone who comes with a protest rally with an axe or a weapon, his intent is clear. He's not peaceful demonstrator. That's right, sir. So serial number 11 to 16 were all these people जिनसे recover हुआ है based on the. मतलब ये शरई तकाज़ों के मुताबिक है ना. अटॉर्नी जनरल साहब, कितनी अजीब और गरीब बात है. जिन लोगों ने उनको नाश्ता पहुंचाया या खाना पहुंचाया उनके तो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, लेकिन हम TLP वाले किसी आदमी को हम नहीं बुला रहे. जिस बेचारे ने दे या जो भी कहे उसने, अगर उनको किसी को वहाँ पे धरने वालों को खाना पहुंचाया है, नाश्ता पहुंचाया है, उसका तो हम जो है ना बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं.
ان کا بھی بیان تو ان کا بھی نہیں ریکارڈ ہوا ہے سر. ان کا بھی بس وہ آئی بی کی رپورٹس ہیں جو نام دے دیا ہے نا, محمد نعیم, نام سب کے ہیں. ہاں, محمد نعیم CEO سیور فوڈ. جی نام سب کے ہیں, بلکہ ان کی اسٹیٹمنٹس بھی ہوئی ہیں. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اسٹیٹمنٹ ہوئے ہیں, نہیں ہوئے تو TLP کے نہیں ہوئے.